Howdy everybody, welcome back to FDG Stages. This is Adivay with FDG. Agsubli tayo manan nga makisao. Yeah. Yesterday was supposed to be our schedule every Friday 6 to 7 ng Tatakot Sabado. Yesterday we went to Cervantes, Ilocos Sur for our Cavadang Tour 9 para ijay Cordillera Artist Vision for a cause nga tour. Kakadwakmat lang dahil ito natatarahing local vloggers in the persons of Pipita, John Wick, Muklo, Sinupay, and others. Kadwatay matlang dahil musicians. And thank you so much kadali umununag dito live tayo. Invite your friends, invite your family. Dati special guest tayo. Kadwa tayo matlaang ijay CAB or kadwa tayo matlaang local vlogger. Ito ayan tayo dito kaigurutan. Yeah? So, without further ado, I want to invite Mr. Reniel TV. Thank you, sir. Thank you. Kumusta? Ayos lang, sir. Ayos. Mayat, medyo happy act. Ako Medyo na, happy ka? Happy nga nabusog. Okay. Kasi bago tayo may madkat pa, nangan. Hello guys, Shakmanan in your screen. Ay, yun, no? Reniel TV. Yun. Yups, actually, hindi nag-ask up editi ko. Medyo nabayag dali siya kasi medyo nag-stop na ito anyway with FDG because of, time kasi kahit hindi nag-ask up iti audience, no, sino ti kahit da, ano ti Reniel, kung nada kasi andangan na dandang ti other side of the mutit. Nga kung nada. Kanya. Alapit dyan may isang, screen name mo, may isang Shininins. Yan. So ti amo ti ubing. Oh, Yan. So nga tata, mabantay siguro nga amon ti a little bit of the other side. Amat siguro nga dyan deep side. deep side. Ade, Okay. First of all, kat ko, apay nga Reniel TV. Yeah? So basically, English. Naman kasi talaga inspired naman lang kini Kong TV. Talaga. So first talaga day nagan ko Reniel Valdez All Around. Kasi the first page ko ray search you na awan gawin diyan Day main account ngam day page adala taday. Reniel Valdez All Around. Taday content ko talaga noon niya mapanunod ko lang. So arami daw lang content. Tapos in my day Reniel TV medyo nag-boom day page yan. Nag-boom day page. Dati naganapay talaga day Reniel Valdez All Around. Manon. Kaso hindi nag-boom. Kasi lang nagkatidog dito ako nakot. Apay nga ako i-try nga. Matlang gamit time samot ngayon reveal ni Kong. Day meaning TTV na. Oh yeah, kahit ka mamuan day. Ano niya ti meaning TTV? Ano ni Kong day kinya na Kong the Vlogger. Okay. Day kinya kami Kong the Valdez. Ay! Kong the Valdez. Kong the Valdez. Joke lang. Dahil lang, TV lang isa na talaga lang. Inspired lang talaga sunawin ni Kong TV. Dahil lang. Tapos, so day, kahit yung i-search, Reniel Valdez All Around. Ada dita day, content ko pandemic. Halos ada day content ko di pandemic. So, kahit yung bayan, ada pa day ko hugot-hugot ba? Ko. Tapos, day lang. Reniel Valdez All Around. Reniel Kasi talaga yung all around kagami niya. Oraan niya nga kalukuhan niya mapanunod ko. Pandemic ka niya nagrugi? Pandemic. Or before pandemic. Before pandemic. The first nga video nga nakita ka niyang pat naka shirtless ka nga dahil rooftop nga salsala. Nati nang mangyari dyan. Sumiksikatan day pinausumot lang sa ni Manong George. They pick up line. Okay. With sikat ijay actually. Ijay nga time niya. Ijay nga time pati kay TV adara. Pick up on. Tapos pinanood ko lang mag-add ka ng igurot. And then yung ijay ko personal page ko personal account testing ko tapos met the outcome na tapos second inaramit yung Monday. Okay.
Okay. Tapos, di nga di na maalalam din na isali kayo pa isama din dyan eh. Di, inaramid ko nga 2601 vloggers ba? Mm-hmm. Uy, no, hindi. Uy. Tapos nagkikinulab kami amin. Di manong sa Dajet, ada ka pa lang sa Thailand dyan eh. Uy. Ada pa lang Thailand doon. Tapos di, nagkuha. Pandemic kan sa day. Mm-hmm. Pandemic diyan. Kung may baka gamin tayo, gamin Thailand, hindi tayo nga day. Nangunan natin Pilipinas di pandemic. Sa kung nak makarelate nos to Ay, iso? kwenta anya nga time di pandemic dito eh. Nga permiti 2020 ko naman eh. nga anya nga month. Ay, March ba? Mas kayon. March On- niya. on March na. Naglugi siguro di January nga On. March. Main inayad. Wait. On. Kasi yung bagad na lang, 1 week na akong klase eh. 1 week. Nasa tambal 2 years. Oh, wow. Ayun, ayun. When tayo jay gamin Thailand, December 2020. Jay nga full nga Oh, ay, okay, delay. na delay. So nga ijay makikita ko iti times nga dikat ni adu ti rumor nga Namas. when mas kan agbo-vlog. Ayun, ayun, ayun. Rumor ti talent. Talent. Jay. Yun ang more amin in the pandemic eh. No, even before the pandemic nga, ano nga hindi nang inspire ka niya nga alam di cellphone mo nga. Ay, Kastoy, di ba? Hindi pa lang kat medyo weird ti agkas jay. aga siya yun. Hanunay nga ko niya ti inspiration. Siya ko talaga siguro, Kong TV talaga. Kaso, tingin ka sa AJ, kas lang for memories. Okay. For memories ko lang din nga, kas lang aramidok lang dito, tapno bakay no lumakaya kung katadang iti Album. So bliak nga buyahin kasi so nga iti talaga urain na ti mapanood ko, i-upload ko. Kasi tapos halos amin nga comment iti niya kanora na midom. Kasi mga comment lang, circle of friends. Isang ating kasdak, nag-switch ako to YouTube. Okay. Dyan day time to pandemic. Hindi nag-switch ako okay. to YouTube. YouTube. Ayun, nag-switch Wow, ako to actually, YouTube. wait, nakita ko na YouTube mo. Ayun. When, few ti kakailian nga YouTube ini, not so much. Nga miso ti height ti YouTube gamin di time nga day. Ang pandemic. Jay. Lately lang, nagsukat ti Nagsukat eh. Nag-Facebook. Dami. Facebook, and then now slowly going to TikTok. Yeah. Yun, may ninayad. Mm-hmm. Inahin ti pinaka niche or niche comedy. Sabi ti amomi. Noon siya ti amokat comedy talaga. For you, niya ti niche mo nga isa. YouTube. Amin. Amin, talaga lang kumano siya lang ba? Daily life. Daily Mas life. lang, pakita ko ba no, Aneter Aramido. No, kama no, patok dito di live streaming ka na, di Wait. ko. Lakas di. Ano kahit kayo pwedeng mo mga style. live streaming mismo? Kung live streaming nga kas lang, madop lang di camera no, kwa ba? Maturog. Maturog ka, or oray nakaturog ka. Kasi, On. lang 24 hours ka lang kasi. Kala nga, kahit mo bahagi di no sino ka. Kaso, nabaliwan talaga di, nagadun mawibiyak, syempre, naman George Mott lang, na kayo. Tapos, in mind daga di, Pilyugang, Team Horror, Malupiton. Well, Tapos, ijagat, pampuno to, kasi lang pakatawag mo di eskwelahan eh. Ano. Kaya kumabal nga i-convert nga video man. Kasi, tapos, nagkwamot. Kaya tanda. Siguro, nila duma, baka madida. Nung napilitan da, kaya tanda na lang. so buyan na rin. Ay, siyempre, kasi lang baka, ka nun ni Reniel, tapos pagbabada, ni Reniel mo, kasi sige mo, baya na lang. Yan na hook up da. Ayun. Diba, kasi, Ang feeling na hindi nakabuka di fan base. first, nakita, di bubya mo lang ni Kong, sorry, puro Kong eh. Rin umar ni Kong, adas na mall. Tapos, imba na, no, dati agpa-picture ka na dito eh, kuna na. Agdawat ak ti kwarta. Pag kwarta, agpa-picture ka na, afan ko na. Tapos, pagkalapag na lang mall nga, di adan nga nagdawas ng pa-picture. Tapos, agwa-wonder dyan pa naman kayo bak, anya nga tati feeling na nga, dati agpa-picture ka niya. Kaya, anya nga tati, ada feeling na nga, agpa-picture ka niya. So, Jay, palagi, ko lang, video lang, ang gana, kaya epic di ko eh, first nga picture ko eh. Kasi lang, di lang sa day tayo nga rumar aginom.
Ginumpay lang. Ginaw, tas dark day nga place, tas bigla nga, day, baka na nga dan, nagets ko, kasi gamit na feeling. Ngaman ko pinagkwartahan nga, sabi ko. Kade, yung content day, so, EJ, kasi lang nga, nagkwak lang nga, nga di feeling na nga, dati fun na ba? Kasi, tapos, di nangyari nga ikat, okay. Stigam, happy mo't lang maminsan, kasi lang nga, ano di ako EJ? Kasi lang nga, mo ma-explain eh. Basta happy mo't lang so, no? At least happy, di ba? Happy. At least happy. Satisfied. Satisfied. They got the right term. Anyway, ituloy itong istorya after these few reminders. Yeah? Sure. So, we'll be back after these few reminders. Audify with FBG would like to thank our sponsor, Bath and Roll Cafe, Cordillera Artist Vision, Dad, Incompatible Marketing, Growth and Prosperity General Control, Teacher Hannah's Learning Center, Homeschool, Big O Refilling Station, and Capstone's Auto Care Center. For business advertisement and promotions, contact FDG Stages and Eagle Eye Productions. And welcome back to Adivay with FDG with our special guest, Nataraki, Riniel TV. Yun. Before we go on, nagbasa tayo the comments. Dati sa magmamanong comments. Oh, thank you so much for the people who are tuning in. Thank you. Ipanagbuyo yo. Salamat niya. Now, dati ko dito'y ni Ace V. Paskiang. Amamom something rin yan? Or Ace. Pakisman Idol. Kuna na. So, pakis ka no? There we go. Tapos, kuna ni Gilles, Ginois, kuna na, Sheninins. Kunan mat ni Idol Dwayne Jones, shout out mga Lodi, kuna na. Sino po? Dwayne Jones, sa mamam din. Hindi po masyado. Hindi masyado. Si Crimson, pwede pa. Crimson. Joke lang, shout out. Kaya Dwayne, thank you. Yeah, shout out to our Nataraki na singer. Yup. New wave of singer, Dwayne Jones. Yeah. Niya kali kanta na? Roses ay papel. Sorry. Full-blooded Iguro. Nanbiag. Nanbiag. Yung kita. So, paki-check out mat lang ni Idol Dwayne Jones. Yeah. Kunan mat ni Germaline Rose Bayaw na Aleo. Shininins. You know, kasi. I love you sama day. Ay siguro. Sana all. Sana all. Kunan mat ni kabsat nga Di Atolba watching here. Hello, sis. Amo kada dita Canada. Wow. So, shout out. Musta ti snow? Snow ba tatay dyan? Ang komod, mabasak tatehani. Mabas kawan? Pudot. Napudot? Hindi kada guys. Kada ka. Ni Idol Dwayne Jones. Laughing emoji. Mutit ka nga talaga. Hi po, sir. And so, pang-share na ito yung video tayo. Tapno pa makita tag yung friends. Tapno matiliw da ni Mutit. Numutit kami na tarayya. Yeah? Hanya rumarte sa padera bilang. Nakaditiya. Nagapuan na tayo Mutit moment. Ano eh? Mutit ko is idikobing ko day. So talagang Mutit ti nickname mo? Hamad yun ti nickname ko kot Ado eh. Ano? Like, no, ala di side ni father ko tatay nakanilolo na Stam. So Stam, tapos siyempre kaubing mo, narugirugit, manguan. And kasi dahil pula-pula di manguan. Tapos dahil kinakulkulit, kamakamutit ay. Okay. Tapos nagkwade idi kinkong manan. Di ba kanya na? Sa mga paa.
Okay. So, dati pang pamutok kanya, tatakal pa, di matak, di agong ko, di subil ko. Kung ko yung mapanunot ko eh. Mutit na lang. Mutit. Sa mga What's mutit. up, mga mutit? Kasi kailangan naman niya tiyawag mo ko eh. Ano yun? Something tagline niya ba? Dati ka siya yun? Tagline? Tagline siguro? Or What? fanbase caller? Ako mo, isa ka dyan dito mo eh, bagada. Apay nga awagan mo, ita ka dyan, buy-buya ka niyang timutit. Kasi so, okay lang, at hindi, baka kwa, nyuda kasi. Okay. So at least, daga dyan makabuya tata. Amo yun nga. Amo da. Talaga ganyan inspired by Kong niya? Ti Kong? Yun, sobra talaga. Well, Baka no makita ka dahil kat ako mo no agsangit iso na. science na niya. Ganda nakita dak. Kadi dyan naman. Anyway, so they ibagbak ta tay nga adabati. Di ka bing mo adabati. Any pangarap mo nga ag-artista kasi syempre hindi artista lang iawan pa lang ti social media. Ayun. Ti way lang nga makilala ka is on TV. Adabati pangarap nga namisan nga napanunot mo nga artista. Siguro hindi ko, di medyo nakinikinis na Europa. Ade, diyan na. Hindi nakinis. Siguro halos sa amin mat, di kasi lang siyempre hindi patok day TV. Ay, yeah. At mga boy-boy ang kas lang ay baga, salamat niya artista eh. Kasi siyempre di like pre-preach da ti tao. Yep. Kasi siyempre kailangan set ko mat day limitation ko narigat data. Kasi so nga di nagkwak na tayo no niya di ano ti kahit man lang ti parents ba. Yan, the culture tayo. Bueno. Ito so lang affected mo lang ba di ti culture tayo dito, especially ti kaigurotan ka ti pag-artista at something nga tayo nga hayat nga gusto. Oo nga lang siya. No kita mo nga do ti sumangat nga artista dito, yung mga hindi makita tayo. Okay. Gusto. Diba? Ay, si Coco Martin. So ganyan ka siya. Affected siguro di or Siguro, ano kasi. Siyempre, no, yami idita di makalakti province kasi. well, No, ang halata. ha? Ang halata. Hambang alata. Yep. Naalaga kami dalolak. Isang ano, di makata lang tila mo kasi para may umot na. Wow. Isang ano, tatakal lumak lakayak tapos hindi mga sugsugatan na kasi umot na. Nalaalagaan mo Wow. siya. On the other hand, from physicality, pati nga yung behavior mo, kaslain nga from the province. Behavior, pananamit. Awin. Kamat niya siya typical walking 15-20,000. Dati kasi day. Dati ka siya eh. Kasi day, win. Tapos siya talaga dati. Ang kuma-imagine nga, kasi suot mo. Win. Isot ti halos. Iso man lang din ng kalak. Talaga? Win kasi lang ano, idi samat pa idi nga ang mas asidog anak no ka nakalibay eh. Lakas siya idi talaga libay-libay sa Jean jacket, pero tapos... Tanilolak idi no, may dito KM5 agawid sunod nakaliba. Dati pantalon nga Levi's. Wow. So nga maalala idi grade 7 na Mirilak pa eh. Meryl? Ayun. Talaga? Yun. Abay, awan nga ko nga nag-track ngayon sa Meryl. Kaano nga nagrugi di? Miril. Taigi time ni gamin, 90s to 2000s, Awan. haan nga Meryl ti sikat, haan nga very much Pwede kwaiso na. topsider. Topsider, idi ubiha pa Yeah. lang agtap topsider dagdi man manong. Dadatali na nga Still dito. to, ah. Still to. Still to. Okay. Okay. Nagtitiritir. Namada topsider, kasi makita sa ka. Mhm. Kaano bang nagrugi di Kamo, bakit lately? 20s? 2010s? Kala ko siya siguro. Mm. No. Kasi, hindi ako na ikat, narigatan nga basta nga marigatan ka maggatang timiril eh. Mm. Hindi tayo mo din kasi lang nagkikinumpare pa yung dyan uncle ko kasi lang Han? Naman typical uncle nga, plastic at sa'yo, sinayan mo. Kasi, lupot na naman. Kasi, so, idya man lang din makal. Okay. Kasi, tapos, nabaliwan sa day, hindi napanak, grade 8 siguro. Apa yun yung nangyari di grade Awan, napabarkada ang din lagi siya ko dito eh. Siya, 8? Dito yan. napabarkada. Okay. Kasi lang siyempre, ag-switch the province type boy tapos apan sunoan makibarkada ti city. Yep. City peoples tapos bigla daw niya kasi lang nga hamat kidi naghanap kidi na kankansya ni di nga kasi nga
ma-feel mo nga OP ka nga eh. Siyempre, awan din ako kanya eh. Siya nga, siguro tatama ba din ka, i-revive ko matinga kasi nga, matinga ba doon ko na, ano tinga ba doon kaya mo. Siyempre, hindi nga ikat halos, napakadwakti dagi dancers kami. Okay. So nga, naka-dini-denim ka, ngagsala, awan, narigat. Siyempre. Hindi sa talaga nga law-law kami amin. Hindi nga. Nalaw. Siya. Okay. So, Interesting, ha? unless na iso uniform yung magsala. Wina-adapt lang ang uniform kasi. Hindi na iso na. Hindi. Pahinta, naging cultural matter di ko ang hindi. Panagsusot di alien. Hindi ko ako lang nagka-chef, hindi. May ambel pa, hindi Win. Palawaan. Sino makasagad, hindi. Kalsada. Kanya kanina, pasadya. O yung pasadya. Imbis na kasi niya. Ayun na dito yung. Tapos nag-quality kita. Medyo, kapay dito yan, fit. Tapos di ba sauce? Pasagad. Kasi yun. Tapos hindi first, involvement lang. Which is tanong, kita ka tag-subli. Agsubli. Tag-subli sa mga... Nagrugiti babae. So, ambel with. Maybe in the future, agsubli. Kasi di 19 siguro 50s, 60s, siyempre lang, out the Palawa talaga. Fit pa lang. Di, 70s, Lumulawan nga Bee Gees season, kita Beatles, kita matali pantalan di ba? Tapos, di ba, nagsubliman nga Boston, hindi ko Boston, hindi 90s. Mas, apan mo, hindi ko nagbalimanan nga. Sa Balimanan. Maalala ko mga elementary ako eh. Maalala ko hindi nga ikat ko eh. Kasi lang hindi. Papabastunak kay pantalon eh. So, siya pa mismo gamang basbaston. So, sige nang baston. Ayun. They feeling black pants tas white din diet mo. Hindi. Anyway, we'll be back manan ang istorya after this reminder manan ya. See you. See you. Occupied with FBG would like to thank our sponsor, Bath and Roll Cafe, Cordier Artist Vision, DEC, Incremental Marketing, Growth and Prosperity General Petroleum, Teacher Hannah's Learning Center, Home Square, Big R Refilling Station, and Capstone's Auto Care Center. For business advertisement and promotions, contact FDG Stages and Eagle Eye Productions. Howdy everybody, welcome back to Adibay with FDG. Kadwa tayo ni Riniel TV. Yan, so apantay man ni live and read some comments. Di kakailians nagwibuya. Thank you so much. Okay, daytoy kuna ni Madam Grail Polig. Pa-shout out po to staff of Polig's Farm. Shoutout po sa mga taga Polig's Farm dyan. Right. Nagbanglo jay gipas da izay. Nagbangkan jay? Bueno. Ay, jay gipas gayam. Nagbuwan nga dagos eh. Di gipas, no, among di gipas, karakas jay. Di Polig's Farm. The Polig's Farm. Dito blay. Bueno. Di gipas. Sorry. Ma'am Eileen G. Praise. Hello po. Sian here. Hello, Sian. Hi. Ma'am Jane Baldino, hope to see you both some other time. See you, madam. Isunagam dyan bagi jay Homesplend. Misato yung sponsor is ay Deng Si Tawang. Hi po. Shoutout Homes Blend. Alan Adiwang, shout out batchmate kunan ni D. Atolba. Yeah? Wow. Alan Adiwang, yan. Ading ni Lito. Lito Adiwang. Batch ko actually di high school. Ay, high school nga, college. College. Yep. Okay. So, tanta nga generation, sa tanta, anya ti status mo tanta, tapos, anya ti, aslang, dapat ti changes yan, aramidam, uno, anya ti future plans mo ijay, Riniel TV. So, totoo, kung isis ko ilak pa lang.
Eskwela. Kada gis eskwela pa lang tapos slakwa lang. Dire-diretso lang so na making videos, upload lang. So syempre abangan nyo, follow your Rainiel TV syempre. Upload lang tapos hindi lang makidi. Ako tidak do mga future plans ko Jay. Kasi lang noon niya di nakasanayak. Sulat ta. Okay. Regarding schooling, eskwela ka gayam? Gisis ko lang. Guys. Mobile nga mamo, ano niya di alala? Maritime. Maritime. Marine transportation. Shoutout sa mga teacher ko dyan. Ayun. So, Maritime. yan. Apay nga dito napili mo. Dati talaga, kahit kung ikat ko, piloto. Kaso, grabe kami na eh. Kasi lang, masapol. Ado timani. Takal din eh. Right. So, sige, Jack, Lord ko. Ito importante, maka-travel akmat lang. So, dyan, seaman. Seaman. Kaya makakuha ti, kasi lang iso talaga ti, kaya ko yung mga bodies of water. Kasi lang hilig ko talaga sa una. Surprising, dito yung tayo ko, basit ti bodies of water. Kasano ka nga nag-develop ti water love? Water love. Loving water boy. Love water. Ngayon na gininom ti danumin niya. Balik kayo. Ang talaga, kasi lang sa body impact na niya, makikita ti falls, rivers, kanal. Kanal. Sea. Hindi talaga, ang common noon niya, kapag nga kasi talaga sa body di feeling ko. So, going back, dyan yung bakon, ada ba ti bodies of water, ising? Karo ba mi lang di karayan? Okay. Karo ba? So, bayam. Ayun. So, meaning na lang kang aglamoy. Sisin Marino ba? Kati, sok lang matkit di. Yun, sok lang. Ano di talaga ang pang Michael Phelps. Michael Phelps. Michael Phelps. Siya kayo ni Michael Phelps eh. Help me! Yun, Michael Phelps. Okay. Ako na kuno ko ano ka mat nga nagte-training ay di pa. So kaya mga ada background mo niya or you require more training? Awan daw di uncle ko di. Di about swimming ba? Oy na. Ada kami kaya pa. Tapos campaign. Pa kami nag-swimming di kaya pa. Tapos nag-met DJ. Today style di river day di bato. So talagang nga swimming pool day. Nagkot-koting ang tinagdedaram tas tinagman ni jeng man nagkot-koting day. So mayat nga pag digusan. Siya ta simbada, sige may ka. Tulungan mi siga. DJ amin. Siya ubing nga clean magto kandak tinulungan. Sarili mo nga in figure out ko. So the first lang way aso talaga. Kas lang adam mayat mo lang ting kastada. Tulungan mi siga tas din magto an talaga kat lang pinanood ko no anya bay kastak. Gana din na improve mo na improve. At least amo namdegor talaga mabanog. By the way, shout out ka nag-G followers tayo nga taga Kaya pa. Actually, taga Nueva Vizcaya na agpalpaluhan niya tayo. When one of the biggest ko actually mas active na ngayon tata. Wait. Mapansin mo? Shout out lang amin nga content creators di Nueva Vizcaya. Yeah. Magmamay sa kayo. So may kayo ditilat rin dati. Kukulag tayo. Regarding that, damat ti Barbaro nga content creator nga taga Nueva Vizcaya. Oh. Among siguro din makikita. Sino? They sumisikat at nga I think more on dance. Sino nga dance? Ako may baga dinaga na. Abay nga. Basta bakit taga Jason na? Tayo Jay. Siguro not sure. Kasi dito umamay dito ay mas active ngayon nag-G taga Jay. Kasi da mismo nga taga dito. Ayun tayo. Diba? Paisog. So shoutout taga Jay taga Vizcaya dito nga Boy at maraming salamat amin niya suportayo. Day kayo nga makuanan ti ganas no kakadwamot lang kay Lerti ng baskin niya yung tuloy-tuloy lang. Ipakanan to mat lang amok dayta no adan tip resulta. You know? Makahugot taga yung inspiration from Rainiel TV. Dito yung game, di ko, serious mode. Hey, serious mode! Ako kaya. May ibag na lang ta dati serious mode niya.
Kahit madamagan ti ko, more on serious mode niya ti inspiration mo nga datuma nga mang pupush ka niya. So I think I heard some, family. Oh, I think takal ti family kanya niya ba ti datuma or the first family, tapos, family, hindi, sarili ko mismo. The pressure is on me. Oh, yun! pressure is on you. Kailangan, me versus me, kailangan siya. dapat i-please mo to Amat kiti kas lang nga, di panunod ko lang kami kas lang nga, kailangan nga higitan noon niya naramid ko dilas. Pas na siya. okay. Dapat kunwari di graph day biyag ko or ag tinaga man ngumatok man ba. Kasi Are you supported by your parents? sobra. Shout out ni mother, ni father, dading ko, sobra. Ngam idi first, istorya man nun. Idi first, hang ko talaga nga yung bagbaka niya da. Hang ko pa isuda nga friend. Ayun, hang ko friend isuda. Tapos bigla nagtawag one time ni mama, ba na. Apa yan mo yung bagbati aramidom pag usapan da dito italipa pa. Kaya yung 5 da gamin. Diyan. Ay kat apa mo man lang ay bagbaga kasi. Sorry. So even before nga adanti agwiboy kanya man nga mo ni mama. Kasi ni mother kin ni father ko gamin. Sensitive da data no it comes no anak eh. Siyempre no boy-boyan da data tas mababasak kat idiagrug-rugyak pa lang baka bagada baka kas lang makisinungbat da ba. Siyempre love na love dak da mama ni father. So I'm back agure pay. Ma-realize dan ton ko na. So ako pa handa nga talaga amo. The first. Manaw siguro nga video bago doon naman. Ngam amok suportado naman kid ni. Suportado daw ang gana tata. Kasano da na fully realize kan sinuportahan siya ito'y syempre iti time nga baro da ito'y content creation. Amin mo kid nga arami daw ko yan suportado lang. Okay. Kas lang talagang ibagada lang nga ma-vision dan nga ide result. Mamisan hamat kit di nga madi nga ang koy pagpamat kit di nga sila nga di amo nga denggen. Take a risk. Amo tamo at least no hamo ngay narami din bagada. Accept mo de fuck nga kamaling. Kasi accept the consequence nga datagamin ang kanagdengeg. Kasi may bagada di eh. Kaya ko nikat ko, agdengdengeg ang mamisan. Sila nga ang kunay nga kangay. Nga denggek day bagada ng day. Sila nga agoy man. Apa na jay wen, apa na jay sarili nga way man. Tapos no nagkamali at bagbagata kami. Tapos sabi niya Tanong maming sangkat masapon may experience pa before. When Islam bago may baga. Siyempre, no 2000 day parents bi man ti kahit da lang para kanyam kat day mayat. Siyempre ang damit nga gipagbada no madi. Kanda nga ipupush ka no madi. So para mat lang kanyam day. So dagay jay obing agbubuya para kanyayo data. Dalang kinyayo no kasano yung i-take. Day. Kasi tama ba mo? Tapos lakurang di medyo i-motivate man di ubing lalo kanyam ti most nga viewers mo kat younger generation nga kat. Di may bagam ta medyo sensitive to generation tata. More on emotional something when day lang YouTube yun. Diyan. DIY. Di YouTube yun na lang. Diyan lang. Hanggang maonan din naman. Siyempre, normal nga maungtan. Siyak maungta anak. Nababaotak. Normal day. Ngam, no, lumaklakay kayo ton. Adda ti meaning na day. Kapag nga nabaot kayo. Kapag nga naungtan kayo. Addan ton. Tataan yung magets na tayo. Magbaga nga. Kasla nga. Hindi. Hanak nga gawid. Rebelde yan. Rebelde. Na-experience ko man lang day. Which is, narigat mat lang kit day. Bagwam lang day kasi naungtan na kasi adati anda nga ginatang para kanyang. Ngam adati rason no apay. Kasi ano day. So tuloy-tuloy lang mga adings, everything happens for a reason. Amin nga dagi ada problems na dita. Open kami mat ni Manong Freddy. Message you lang kami. Open kami. Kahit yung advice kasi. Ang problema. 24/7. Yep, 24/7. Depende na lang no sakto nga nakatulog kami.
So, 24/5. 5 days. 5 days. May sapay siguro sa first child ka niya. Well, first time. How's that different in Jay kwa? Siyempre first child ka, dapat any pressure or kahit mo nga patunayan kasi first child of makunak nga ada ka ba di transition ti Gen Z ka talaga nga or transition from millennial to Gen Z. Common mo kasano ba? Nya ngayon. Yung 20 sa kanya, 2002. 2000 transition. Yung transition siya. So nga naipamulat kanya kaso na old Millennial style. so nga yung kwade ka lang half mat lang iso na ko nga inalaunay. Kasi parang lang di barbaro. Kasi dati maalay di mat lang ada maalay di old. Kasi so talaga day pressure bilang isang panganay. Nagtagalog. Ito ba yan? Talagang mahirap ba? Mahirap din. Parang ikaw na rin yung mother and father kapag wala sila sa bahay ba? Siyempre, parents, pag-diskarte na kita. May kat dati balay, agawid da, no makawid da. Sikati agpakan, sikati agdiskarte. Para i-adding mo. Ken role model ka eh, daw na eh. I-adding so DTP yan, ibagbada mama. Kita mo na steps mo kasi sikati pag-basean ti adding mo. Which is, agpaiso pa man, karkarta ta kunwari, dati, yungot na nga ni Manong nga yapay nga. Kasi, ada nga day, rumor day. Ayan yung inong tan. Kasi, rumor. Which is, already, inong taong tan na, ada lang talaga kanya. So, dahil, so, daga jay, pakalay dita, narigat talagang, anyangay nga rin. Tuloy lang. Siyempre, siya, dahil may inunak mo siya, naman ko matlang nga mo ti, ag-stand as a first child, siyempre, ang daak ito, maududin. Kaya, maunubay-buyat the first child, because I know that if pressure or the experiences na in the past niya. But handle mo din yung kayang-kaya mat. Kaya, kuha lang. Be happy. Content lang. Be happy, amin dapat nga aramidon. Dahil ti ko eh. Dahil ti may isang formula, tapno ako na yung marigatan. Amin dapat nga aramidon may kat be happy. Nakas lang aramidon dito eh. Ang porket, dati kasi kundi porket, kahit mo dito eh. Uy, wow, ay sininins. Nice, alright. So, in-translate ko lang guys. Na-translate lang. Nasaimot nga po, atindog tiba ka. Anyway, ituloy naman nga ang istorya after these few reminders. See you later. Yes, sir. Alibaba FBG would like to thank our sponsor, Bath and Wall Cafe, Cordier Artist Vision, DAP, Ingram Remarkable, Growth and Prosperity General Petroleum, Teacher Hannah's Learning Center, Paul Square, Big R Refilling Station, and Capstone's Auto Care Center. For business advertisement and promotions, contact FDG Stages and Eagle Eye Productions. And welcome back to Adibay with FDG, Adibay with Reniel TV. Yeah, what's up? Nga, ayos ka pa lang? Ayos lang. Anti agnilingat. Dito eh. Dito. Isa May na. kukod. Knuckles. Knuckles. Kita taman sa page no dati comment tayo from CAV Online Raffle Advertising Company. Oh, yo. Yahoo, Shinilins! Hello po. Hi, CAV. Hi, Ma'am Chris. And hello, CAV. Kumusta? Yo. Tutuloy tayo. So, dagi kahit na gumatang ti, ituloy mo man? Lagi dyan kahit na gumatang ti ticket, sidagan ti draw tayo April 5. Gumatang kayo kay Team Shinilins, Reniel TV, direct na lang po. Ay, sorry. Ang problema. Oray, kumpor na kanyami. Oy, kinyami ka din nga doon. Di na masa. Nadudegan ko kasi.
And kunan ni Wilmore Tormino TV. Ayos. Yan. Hello, Sir Wilmore. Shout out to Sir Wilmore, our vlogger from Tuba. Yun, from Tuba. Siyempre, March 8. March Bakit tayo sa Tuba? Tuba. With the Sir Wilmore, taga EJ Kabuyaw. Mount Kabuyaw nga Mount nag-tapingan dati. Forevermore. Forevermore. Di ka din na ganun day? 10-10. Yeah? Ay. La Presa, sorry. Wala no ni Enrique Hill. Okay. Alright. 10-10. Nox to go. Naimbag nga rabi mga idols, kape tako. Kape. Cheers. Cheers. Sir Nox. Nox. Ay, dyan naman eh. Nox. Maraming ko Shout tuloy. out Shenenens kung ni Miss Gail. Uy! Hi, ma'am. Siyempre, shoutout mo lang kay Miss Gail. Karobox na dyan Pugis. The Wayside. Bisita kayo dyan computer shop. Mati J. And siyempre, gumata kayo lang titiket kanya na Miss Gail. Tama ba siya? Yeah, Ma'am siya. Gail. Kadwa tayo TCA. CAV yun. Kasama namin sa CAV. Punta ka sa ma'am? Sa March 11. Hehe, mangkayan. Yuhu! Yo. Imangkayan, see you on March 11. Yep. Diba? Excited ka naman? Medyo. Medyo. Nya ba ti kurang na ma-excite ka? Iso na? Diyan. Ay, sana! Awan niya. Mamuan ta siguro damdaman niya. Niya rin tayo na. Single talaga tama. Single? Single. Hindi ka meron na single. Okay, purwak niya. Oo, no. Mabal nga yung lakad dito eh. Lakad tayo. Bahala ka. Bahala ko no, nasubrahan, tas nabakan. Dahil lang. Yun lang. Dahil lang. Mag-ingat ka. Right, na-enjoy niya. Tanga tayo kadwak ka ni Berto. Ayun lang. Ay, Sir Berts! Ayan, Where are you now? No, ay naman, ayan mo, sa balot ng lubong. May single ka pa. Yep. Anyway, subukan naman siyempre, kinaado about politics. Siyempre, dandan iti politics that IT election. Niyati ako ng ti politics ngay. What's politics for you? Paranyak talaga mismo. Politics. No idea, nagboy ba ti radyo tuloy. Nagboy ba ti news? Radyo, agboya ti radyo. Nagboy ba ti radyo? Awan, like, sila nagkabing unay ti ko eh. Like, lang, bahala eh, dito. Bahala ka. I'll do my thing. When. Asya yung day, mo, which is, kasi lang makasarili nga mindset. Okay. Nagawin nga no, pakialam ako talaga dyan. Tapos nga, awan eh. Mapalak man. Anak to pa yung mama eh. Kasi, okay, alam. Pangamuka. Hindi, wala. I-kway-kwam na rin yung makidibidibate ka na tumata. Tapos, handa mo man lang dakad na nanabiyang nga makidibidibate para kanya. Siya, may politics, dapat nga, tutukan na DG ko, DG, paumay nga generation. Younger generation. Kasi, importante din eh. Karo-karo tata. Hindi, rumralan. Niya siyempre no politics, coin line with leadership niya. Niya ba dapat nga leader nga kailangan tayo? Niya, sige man. Parang nga, they deserving. Kuma. Kaso, chichi boreche. Kade. Ko Niya mas deserving nga behavior, attitude, or capacity ti tao. No kaya na talaga i-lead pinamumunuan na. Siya no kasano na nga i-handle the community na. No kasano na nga syempre leaders na slice na ti father eh. Yeah. So na ti father the community na. So dapat muna no kasano mag-handle the issues the community na. No kasano na nga maging fair yung community na. Kasi dahil yung mayat nga leader. No kasano so na tumulong talaga. Di community na no kasano na nga i-share. Di dapat nga may share siya. Ni Motit, makikita mga leading capability na. Motit na serious mode. A serious mode leader. Hanya serious mode leader jacket.
Leader, exactly. Kasi nga, naminsan pinmasok din natin utak ko matlang, bag na politician. Politician. Ayun. Talaga ako. Kasi lang pinmasok yung panonood ko. Masok tapos. Ayun. Nga, hamot siguro mo, narigat niya maabot yung baka niya tatapay. Kasi lang mayat nga try. Yun o, ginawang try lang. Kapitan. Congressman. Kande. Wow. Nice. Actually, no napanood mo ita meaning something nga that the capability nga belief mo di sarili. Yung pa din, kasi lang boredom strikes lang. So. Boredom strikes. About muni or Kami di pa tartarin na ni father ko, G ko. Tani SK? O SK. Tani father ko, medyo kamat lang yung G Ilim. Shoutout back on yung Barangay mi. Barangay Bago. Baka nakiman. SK. Kaso day, na-visit school. Naman lang nag-school. So sayang the opportunity. Oh. So, yan nga yun. Next time. Next time for the next generation. Yep, Maybe. yep. Next time. Namawat-mati ka ba nga ti leadership ka ma-forge or ma-isuro or ma-train? When inborn? Inborn sa amin. Inborn. When? Kasano? Kasi ko eh. Leonidas lang. Ko eh. Yeah. Leaders are bold, not made. Ay, sorry, team lang. Ay, sorry. sorry, kadi. Tamok talaga ko eh. Kasi lang, depende mo lang dito. Tama mo, inborn. Inborn, so kasi, ada din nabuyak kami niya about GED. Kasi lang, noon niya day lineage mo, ED. Ay, noon niya katatakas lang, day ti, aramidan daw yung apu-apu hamat lang, ED. Jay, na kwak day kin, shoutout Milk and Wine Podcast. Jay, kung ano, apa yung business ka tata, which is means, adati, ninuno mga businessman. Nakas lang, apa yung adati, idea ang tikas ta. Lakas yun eh. Yung ba nga, hindi na anak at nakita na ka ni parents na nga aramidon da? Or makita na mo din, no, hana nga kayat. No, nakakayat. Hindi. At kas lang, agsabali iso na. Kasi, ano talaga nga, adati da duma, ikat, or ikat kita na nga din, ikat, sa bali dekat na eh. Apa yung ta? So, ang kikik in the DNA ni uncle na. Charot. Ancestors. With the ancestors na. Yung uncle na. Ayun, dyan. Day lang. Fair point. Right. Fair point. Ayun. Good. For now, medyo elections coming, naka-decide ka man siguro or na voter ka man siguro niya? Yeah, Okay. Hana Registered? Registered. Good job. Since 18? 18 ako sa 18 tama ba? Nice. When na? 18? 18. Yes. Of course, adding exercise your right of Yep. suffrage niya. So, Kailangan mo lang day. when kailangan di ay. And so nakita mo ti local and national adat ba ti idea no adat ti butos mo no sino. So, ada lang. Yeah. Yun. So, pa ijag-iji ko, siguro nag-iji kabataan ba? Mat lang. Iji adings. Nagbutos nya day. Di denggot nyo day sarili yo. Kaday. Hamat nga madi. Siyempre, dahil nila dumagamin, medyo persuasive da karno about parents. Yeah. Let it ibotos mo kasi ng... Sikamat yung shady, Jay. So, it's your choice. Di ba? Kasi yun, day. Tapno, awanti... Dahil dyan kuha gamin, titake das talagang atakal na ako. Isunod, eh. Yep. Ayun. Siya ngayon ka eh. Kailangan talaga, laglag anak lang. Kasi, kuha tutusan ka 0.5 lang din yung problem ko may dagdag so hanad ako Will not affect big time. well ala nga dati
Sarili pa yung nga panunuton bago dahil pa eh. Malakas siya. Kadupay. Ayun, dati self problem ko lang ang kailangan niya. Hagsaan ka pa din na po eh. Oo kasi, ija nga tuon bago, ako na eh, hindi ako eh. Nice. Dito rin ko na dang agrugiti. Sarili pa eh. Yun, sarili pa ito. Sarili pa eh. And then, of course, towards the community and beyond. Siyempre, noon una misto dahil kasi ano di bagim. Yeah. Good one. Ayos Anyway, the last part, hot seat ta niya. Ayun lang. Hamat kita yung ako na hot seat, it's not totally hot seat. Something that will bring out the motive in you. Okay. So, kahit ko lang nga agso ka, Jay, talagang nga sika. Okay. Nagpilik sika or adati iba nga, or answer na question. Okay. Right? Agad sarap. Okay. Answer question in a quick, kasama day. May iba talaga siguro no sino Sure. o kanya de utak mo niya. After this few reminders. Audified with FDG would like to thank our sponsor, Bath and Wall Cafe, Cordier Artist Vision, DEC, Ingram Agri Marketing, Growth and Prosperity General Control, Teacher Hannah's Learning Center, Paul Square, Big R Refilling Station, and Capstone's Auto Care Center. For business advertisement and promotions, contact FDG Stages and Eagle Eye Productions. And we're back to Adibay with FDG. Dito yung FDG Stage Channel. Kadwate mo na ni Reniel TV. Motit chininins. Mutit Shininins. Yeah. Musta? Ayos lang. And that dito yung last part. Wow. Which we call, for the first time, hot seat. Hot seat. Ang magkindi nga kasi Sorry. Let's just bring out the motive in him. Wow. So I have listed at least 26 dito. Ooh. Okay. So, Walang mag-screen record paano yan eh? Yeah. Downloadable. Downloadable pala siya. Okay. So, anyway, we're ready? Okay. Ready? Let's go. Number 1. Ready ka? Ah, Single or taken? single. Single. Black or white? White. Pinikpikan or what? What? Why? Allergic ni manok. Allergic to manok? Ayun, allergic ni How's manok. that possible? Nangan kalang mo, hindi kalman ti Ang manok. kulang mo't lang amo, dati talaga da. Tapos nilabanan lang. Pati lamin dati skinasmak gawin. Okay. Ayun, so, So, amo yun. Favorite actress? oh! Actress. Si ano? Si Yasir Pressman nga. Yasir Pressman. Iba na ko nga yung si At iba na alawi, Or Yasir Yasir. Pressman. Yasin na lang. Grabe talaga to. Favorite actor? Sige man. Favorite actor? Wow. Siyempre yung kamukha ko. Johnny Depp. Johnny Depp. Yeah. Okay. Dark or light? Light. Light. Mm. Short or long? Short. Sorry, sabay mapanunod ko. Yan nga eh. Si Kutsara. Do kutsara. Okay. Siyempre, nagtaw-taw ka ti kape. Oh, baka ngayon. Patlong mo pa. Oo nga no. Sayang. Big or small? Small. Pwede yung Ano katawa. tamang panunutom, sir? Siyempre, no, dakkel. Mayat no mamisan. Ano? Madimat no mamisan. Ano? Mayat no tabasi. Ano? Dapat paano ito maya? Hindi. Tasa? Tasa. Tasa lang ta. Lumakan inom ka? May dakkel. Dakkel tap na. Ayun. Best sport in the world? Skateboarding. Skateboarding. Ooh, interesting. Siguro part na lady ko niya. Or ma'am? Yeah. So, Okay. shout out LVC crew.
261 Valley Crew. LBC? LVC. La Trinidad Valley Crew. Oh, wala. Skateboarding. No, kuhari Yeah. ng padala. Favorite song? Favorite song? Depende pag bagong release. Bagong release. But for now, punta ako sa yung Asma FM, I'm in line, and when I'm with you. Yung blue kay atin. Yung blue kay. so, madadala ka di... Depende sa mood. Depende sa mood. Yeah, pero adapta ta EG party ka, sad. Sad mood? Sad mood. No. Ang kamuno sad din nga kanta, mayat lang iso na. Sa sad, may TikTok kami. It's life and I... Kode love song din, di ba? Yeah, I think so. Favorite band? Oh, favorite band. Red Hot Chili Peppers. Oh! Band din, right? Like, anyati kanta ng Amoy sayang. Californication. Yeah, of course. Yeah. Great band. Favorite country song? Kitanta man? Oh my God. Favorite country song I can think of. Must be doing something wrong. I just heard you sigh. And you know I can't sing. And deep yung mabalin, mamisa nagmumorgan na din naman. Alright, the new ones. Yep. Billy Currington, yeah. Nice. Yeah, love song. Long hair or short hair? Oh, wow. Short hair. Ako na, dati pong po. Short hair. Short hair. Short hair kanya. Short hair, okay. 1 inch, half inch? 6 and sa? 6. Okay. Best time of the day? Wow, best time of the day. Las 9. Weird. Ano niya di What's Las 9 tiyag sa pag-amin. ito? Arami doon siya tayo. Halos around 8 to 9 ako yun marirain. Okay. So once na naringak, best time. Naringak pa eh. Cafe or breakfast? Muni-muni. Muni-muni. Okay. Kailangan tayo di ay. Yep. Most important, wow. This is the most important aspect of life. Dim! Most important aspect of life? Yep. James, ano nga yung sagot ko, G? Tsaka man. Ako ba'y na-figure out? Figure out mo tatan. Ako mo talaga? Awan? Something ako na. Sa nga face mo with your life, adi niya ti kaslang pinaka-importante kanya. Or kaslang niya ti no awan di ay kat family. family. Yeah, family. There you go. Family. So lang matiditi ko eh. Ako kagamin di the first. Kaslang naglaban na tapos. Bagawin family. Mga AI Kung Fu. Abangan nyo pala, video namin ni Kuya Freddy, AI Kung Fu. Yep. Naganti babae na napinta-pintas. The A to Z, ang charot. For na, feeling mo nga naganti babae nga napintas. Siyempre, sino ko hindi Amin niya letter A. Letter A, sige. Amin niya letter A. Amin nga dapat at tinagan na. Ayun lang. Athena naman. Athena. Oh, Greek god. When so hard right. Athena. Ayun, Shout out Athena. Sino man ti Athena dito? Naganti lalaki nga malalaki. Mga Rainiel. Reniel. Rainiel. Pinakamalalaki nga lalaki. Iyon. Karanasang hindi mo malilimutan. Karanasan nga kung malipatan. Amin nga down times ko siguro. Like? The elementary days sakto talaga. Nyari. Di talaga parents ko nga ikat talaga at the part nga strive that no para kanyami. So nga separate kami. So nga dita buyagan dita kami nga eskwela, ta kami boarding. Di Balili River ding Digos Mileta eh. Nilang na mo makaala lang ti Kalakal. Inunog ko amin nga creek dito halos buyagan.
Ayun, nag-augin ko din. Nagtatlako Diyan ka. balbalot dito, bamanta ang maturturog, EJ waiting shed. Wow. Ayun, suki kami dito triple R. Ayun. So, talaga nga nagtatlako kayo ti Ayun. Latrabote. Shout out gamit dyan ng abla-ablat, EJ likod ko dito. Diyan. Diyan, ti pag-alanda nung. Ditawangal. Di pag mayat nga danong, Danong? deliver ti danong, ano eh. Kaya patak, pasalamat na G private property. Okay. Private property ti yung angal napang kami J sayo ti an nagala kami ti alami J samat nga kalakal. Landok basta landok. Tapos private property na abla-abla ta na J. For me J likod. Talaga. So, nag-diawag din. Dati ang kumalipatan. Okay. Kanya. So, susurutan nila yung karayan nga mga pati Uy. kalakal. Uwan. Iso nga dita ko ay di nga man kasta iso nang ako pa. Narugit idi nga mano ni kasta ang kangot. Well. Iso nga day triple R junk shop day bago day adati basit nga bridge ay basit nga kanal di unog ti. Kwa inunog ko di. Inunog ko di. Wow. Uwan. Tatakit kita kata. Ko kaya. Ngam dati ununog day. Ado ti kanal nga inunog mi dito banda ti Boyagan. So, inarami UDI for what? Kasla lang day addiction mat lang ti computer games eh. No, dati Uwan pang computer. Bukan kasi mati ko aja daantik mati ko ang ikat day kwarta nga ikat talagang ni ko alam pangabas to. Okay. So, day lang. Self-sufficient. Bukan kala kasi para jibagin mo lang. So shout out dagi kay nadigdigos ko Jelad Lado. Ladladok. Speaking of Ladladok, Kung ano maalala ta ko. amo kong Danglinga River. Ayun. Pico. Ayun. Pabayabas. Anyway, funniest local vlogger? Funniest lang ba? Rainiel TV. Riniel TV. Bukat bangko. Most handsome Igorot vlogger? Rainiel TV. Riniel TV. Yeah. Siyempre, no. Confidence. Chocolate o no bubble gum? Bubble gum. Bubble gum. Hyper ako ni. Baka nak mapigilan nag-chocolate ako. Okay. Yeah. Favorite position? Trabaho ko. Apa niya panunod ba ya? Daida. Ano ba ang position gawin? Nakaida. Nakaida lang. Nagtrabaho sa kaida. Grabe na ito. Position. Nakaida. Up to you naman yung pinanunod mo yun. Nakaida. Anyway, money or fame? Money or fame? Damn. Money or fame? Panunod ni Motit dito eh. Kuha kami dito kasi naglablaban. So, pero... Naglablaban kami dito ang abulbayak ang kaya panood ko eh. Sa Kung Fu. Yun, kasi nga, may isa kami, bak nang sunang, madina di fame. Okay. May isa, bak naman lang, fame. So, siguro, no, para kanya, fame. Fame. May convert ko dito amin eh. Yeah. Kunwari, talaga nga di, muna ka tibong bansa. Yan. Tapos pa nga, uy, mabalmangan, shoutout. So, talaga nga di fame nga talaga nga di worldwide fame. Oh, VIP cost na eh. Mabal nga, kada picture, $10. Makaipon ka ti. Million ba lang? Okay mo. Hindi lang, ado talaga ti ko. Ada nga ka na 50-50 yung ano eh. 50-50 kada, 50-50 kada ka matay. Yun lang. Di consequence na ti fame lang eh. No money. No money, the consequence na ito, government. Sige, so katanta ba it? Favorite movie? Oh, favorite movie. Yan dati buhay-buhayan ni Motit. Kwa? The Godfather. Godfather. The Godfather. Basta, day ko. Al Pacino. Juan Al Pacino. Mafia movies. Mafia movies. Mobster. The World is Yours. Di syempre.
Dahil Jay. Wow. Ko kami ni, kas lang ako day. Kas lang dati, ako mo, the life lesson Jay. Right. No, sa ano agman nga ako. No, how to build your character ka na siya ba? Yeah. Hindi. Behavior, character, loyalty. Kaya halos amin nga talaga boy ba kat ko. Ang kwar aramidan ti real life ah. Yep. Kas lang ada ako ni Ang inner absorption. kas lang kita no kasano dalang inbuild day no sinuda. Yung kala ni Pablo Escobar. Okay. Snowflakes. More on caching bagay. Ooh. Kasi kuwada nag-start na nga no one day. Yeah. Ay, nobody gayam. Nobody. So, nag-start na nga one talaga. Tapos, nag-end na nga legendary ang nga ta. So, more on true to life talaga. Yan talaga Jay. So, dahil halos bibigyan ako. True to life. Yeah. Nice one. Okay, second to the last, penultimate. First person you want to be with when you have a problem. First person. My mother. Your mother. My mother. Ngam ko, da problema kay katang ko may bagang kastudyo problema. Nada lang G. Daka lang Jay. Palang binga lang. Comfort lang. Kasi awan ni mama kami kat no iba nga da problema kay kat damago na no sino day. Tapos napasan day nga tao. Kung kano day so awan. Sila nga siyempre protect mo lang ti parents kasi. Ay na. So maminsan papapanakin da mga kasi nga da problema nga man ko padlaw. Sa parang siya, okay, napasan. Nakataon. Yeah. To prove na Parents lang na na. comfort. So that talaga, family, parents, family. So that talaga the comfort zone. Amazing. And the last one. Last one would be what most valuable lesson in life. Awesome. Wow. Most valuable. Most valuable lesson in life. Gano'n mo ting. Ngayon ko. Wow. Ako mapanunot ko ngayon, nagado-ado eh. Lesson na. Yeah. Ito ka, the samples. Kasi mo may bagaan ako ngayon. Parang siguro, take your time, wala siya eh. Take your time. Take your time. Day siguro. Pinaka... Okay. Kasi... Minsan mabalik ka agres eh. Gaputi kas lang ang pressure. Mat lang ang... Kararush mo ikat. Okay. Duti malaktawang. Tapos... Numalaktawang day. Tapos... Natumba ka. Hamon-amon o kasano. Kasi nalaktawang din may isang dapat nga. Ininada mo. So, basta importante. Pag-go. So, Shems, nakadigamin din nga proper term. Be consistent, digam. Consistency. When consistency. Dati number one mat lang. Dati dapat adda. Oray marigatan, basta importante. The improvement. Lang content lang niya. Bon. Content creation. When kasi. Mamisan. Consistency. Consistency. Mamisan, ang views. Go. Go like that. Improve yourself. Siyempre, adati rason apa nga nag-view. Baka nag-upload ti 1 month. Tapos nag-upload ka man. Siyempre, awan talaga. So, be consistent. Tuloy-tuloy lang. Talaga. And not all opportunity is opportunity. So, mamisan kami niya ikat. Tiyan mo ito yung ikat. And based di kanya mamisan ka, tiyan mo nga ikat met dito eh. Kasi ada dito baka one time lang eh. Yep. Okay, so kailangan mo lang adalin. Yeah. The opportunity na din nga umay kasi amo mo no. Dito anti last nga opportunity nga malam. Kasi siyempre ibagba high risk man lang. High risk high blood. High risk. High blood. Ngam siyempre dati reason na kay nga mamisan the opportunity ang opportunity. And day lang.
And then, don't forget God. Just like the last time, istorya, kada medyo nakikita kay Jay. Dati nagapuan tayo, buo ko. Kaputi yung Mount Data, tapos bigla na nag-open. Ba na kanya ikat, urehan na ka pumasa ti standards dito yung lubong, basta pumasa ti standards ti heaven. Bigla ako, what? Really? Oh my God, kunak. Shams, ano niya? Oh. Hindi. So, bilyo ako dito ako. Sa validing ako eh. Kasi lang sa validing ti standards dito yung lubong eh. As long as remind ka sa amin. Kasla. Right. Sobra kasla. Iso nga, Jay, nag-internalize ba dito? Kasla nga. Good. Internalize. Pinanunod ko nga. Reflect. Damn, kasla samat nga ako eh. Dako kami point nyo di. Siyempre, mamisan maging kampante ka nga eh. Mhm. Kasi yung, siyempre, isuna nang itad ka na sabihin dito eh. Yeah, so kasla nga, siguro in baon na day, tapno lang ibaga na day nga, damn. Yeah, so siyempre, mamisan, no, ada ka, iji ko nga ikat maliplipatang piman, so malipatang magpasalamat. Which is kamaligam na eh. So, salamat EJ, salamat kanyam. Ako bagbada na ganun, salamat. Amon day tano sa iyo ka. So, daw nakikita ta EJ, grabe. Di unog ti van. What? Damn. Day lang. Wow. Good. Nice. Palagi pang panutan na eh. Urahan na ka pumasok ti standards ti lubong, basta pumasok ka ti standards ti event ko na nato. Ay, win niya. Nice lesson. Uresak na remind. Grabe, girl. I mean, siguro ma-remind mo lang. Sobra. Tapos, in bring up na dyan about the wildfire. Okay. Damn. Anyway, thank you, Vinyal. Sorry. Medyo talagang alumat yan ti maadal tayo from Damutit, ha? I-shoutout ko lang man na dito yung last batch. Pa-shoutout, Chininains ko na ni James, Ryan, Steve, Napat. James, hello. Yan, so thank you so much kada yung sponsors tayo. Yep. Thank you so much matlang ETCAB, Cordillera Artist Vision. Yeah. Of course, Badarong Cafe. Yan, dati coffee tayo dito eh. Visit Badarong Cafe, di 3K Building, Bitag. Dati serving Thai food. Wow. Yan. Yamat ka di shock mo isa, bro. Ganyan. Ada akong tatawanan. Promote ko mamamawanan, so... Di bali, adan to. Bounce back. Bounce back. Siyempre, antay lataliplipatan, Rainiel TV. Kinadumtang nga mayo, Rainiel. Charo. Kade, Rainiel TV launay and Don Mutit, Shininins. Shininins, astoy, adan doon, orayan nyo na lang. Busy pa eh. Ken adoti barbaro nga release. Orayan lang. Right time. Gisis ko lang, Gabriel. Sige, last nga may ibagang malagay sa Buy-Buya. Followers mo. Di gayam, dagijing mutits ko dito ang Buy-Buya. Kahit ko lang pasalamat. Awan ti Rainiel TV na akong kayo. So, dakal nga, pasalamat ko kanya yun. No makita dak dito igiti kalsada, ang kayo nga bain nga kultit kasi hanak di nga kasi maminsan awan day sticker, maminsan ako mayroon maminsan ako mapansin nga maminsan kultit lang. Ano aday bubulsa kan tawag kapi. No awan kat tawag ginom ha charot. Day lang launay kahit ko pasalamat ti amin mamanong ko syempre Manong Freddy. Yan. And syempre dagi ko Manong Boy, thank you. Tapos Manong George, amin niya mamanong ko. Si AV Launay nga nagito ti nagadu-adu nga kaganapan ti biyag ko. Syempre di ay. And syempre di ay. Maraming salamat. Amin kingayon na nagsuporta. I'm love you all ako na ni Team Itik. So nice having you here, Rainiel TV. Well, thank you so much It's a pleasure. for giving me your time. Alright, salamat kadagi sa sponsors tayo, manen. Ulita, yeah. Sponsors tayo, especially Batarong Cafe, Teacher Hannah's Learning Center, CAV, and the Dumapay. So, dagiti kahit na nga pa-sponsor dito yung live tayo, you're free to message us. Mag-message kayo lang dito yung page, no, kahit yung ma-feature kayo dito yung live tayo, or any other parts dito production tayo dito, Adibay with FTG.
Maraming salamat to our producer-director, Boying from Igolot Productions. Thank you so much. Ito'y magarang Magarang cameras and everything. Yeah. Salamat. Making everything work out. So salamat. We will see you again next week. Yup. Diva with FDG. Cheers! Audified with FDG would like to thank our sponsor, Bath and Wall Cafe, Cordier Artist Vision, DAP, Ingram Adley Marketing, Growth and Prosperity General Petroleum, Teacher Hannah's Learning Center, Hall Square, Big R Refilling Station, and Capstone's Auto Care Center. For business advertisement and promotions, contact FDG Stages and Eagle Eye Productions.